الرحمن الرحیم، بیٹے نے توتلی زبان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باپ کی قبر سے، اس ڈاکو کی قبر سے سارا عذاب جو ہٹا ہے، جنت کی کھڑکیاں جو کھلی ہے، یہ حیرت میں آیا، یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہ کیا، پھر میرا عذاب کیسے ہٹایا گیا، پھر مجھے جنت کی کھڑکیوں کی مزے کیوں دیے گئے؟ اللہ نے فرمایا، آواز آئی غیب سے کہ سن، تو عذاب کے لائق تھا، تو عذاب کے لائق تھا، ڈاکو تھا، زناکار تھا، چور تھا، قتل کرنے والا تھا، خون بہانے والا تھا، آبرو ریزی کرنے والا تھا، تو عذاب کا مستحق تھا، تو عذاب کا حقدار تھا، لیکن تو نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھانا۔ آج تیرا بیٹا مسجد گیا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب کسی کے چھوٹے بچے نے کہا وہ اللہ جو مہربان ہے، رحم والا ہے، پھر اللہ کو شرم آتی ہے اس کے باپ کو عذاب میں جلائے، میں نے تیرا عذاب ہٹا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا عذاب اس کی قبر سے ہٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، جو والدین دل پہ پتھر رکھے، ہم بھی جانتے ہیں قربان کرنا پڑتا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کر کے کہیں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جب تک سر نہیں کٹتے، جب تک نفس نہیں کٹتا، جب تک خواہشات نہیں کٹتی، جب تک آرزویں نہیں کٹتی، جب تک امنگیں نہیں کٹتی، جب تک نفس کو پیروں تلے کچلا نہیں جاتا، تب تک اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ملتا، کوئی جزا نہیں ملتی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اللہ کی نگاہوں میں نیک تب بنو گے، وہ چیز قربان کر دو اللہ کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج جو والدین اپنے نفس پہ پتھر رکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے ہٹاتے ہیں یا پورے طور پہ مال و دولت کی کمائی سے ہٹاتے ہیں، وہ بچپن میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو رب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن ماں باپ نے چاہے وہ بے عمل ہو یا با عمل ہو، وہ بات کی بات ہے، ان اللہ اللہ کی قسم اللہ نے عرش اعظم پہ لکھوایا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے غصے پہ میری رحمت بھاری ہے۔ جو والدین وہ کیسے بھی ہو اگر اپنے بچے کو قرآن حفظ کروا دیتے ہیں، میدان محشر میں اللہ ان کو الگ بٹھائے گا، ان کے سروں پہ تاج باندھے گا، ان کے سروں پہ تاج رکھے گا، اس کی چمک اتنی ہوگی سورج سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی نہ بن سکے تو قرآن کی سیوا کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن پہ مر مٹنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کے لیے جان لگانے والے، قرآن کے لیے مال لگانے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ دنیا میں، اللہ آخرت میں دونوں جگہ کامیاب کر دے گا۔ دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں جنتیں بھی نصیب ہوں گی۔ میں عرض کرتا چلوں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، حیا علی الجہاد، چلو اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ جب یہ کہا گیا کہ چلو اللہ کا کلمہ بلند کرنے، صحابہ آنے لگے، کوئی تلوار لے کے آتا، کوئی مال لے کے آتا، کوئی پیسہ لے کے آتا، کوئی تیر و تلوار، کوئی اسلحہ، کوئی کچھ لے کے آتا، کوئی اناج لے کے آتا، کوئی غلہ لے کے آتا۔ ایک عورت اس واقعے میں مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ضمیر کی آواز، میرے دل کی آواز، میرے دل کی جگر کی آگ، میرے دل کی دھڑکن، میرے دل میں لگی ہوئی قرآن کی محبت کی وہ آتش آپ کے سینوں میں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ وہ عورت ایک چلی آئی، اس عورت کے ہاتھ میں گود میں ایک 2-3 مہینے کا بچہ ہے، وہ نبی کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھا یہ پھونک ڈلوانے، یہ دم کروانے، یہ دعا کروانے لائی ہے۔ میرے نبی نے اس کو دم کیا، اس کو دعا دی، بچہ واپس کرنے لگے، اس عورت نے واپس لینے سے منع کر دیا۔ میرے نبی نے کہا کیا ہوا؟ عورت کہنے لگی یہ بچہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یہ بچہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، یہ میرا لڑکا ہے، 3 مہینے کا ہے، میں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، میں جنگ میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، دے دینا، میں اور میری ازواج مطہرات امہات المومنین اس کو پال لیں گی۔ وہ کہنے لگی لے نہیں جاؤں گی، آپ اس کو لے لو، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، 3 مہینے کا میرا لڑکا، آپ لے جاؤ جنگ میں۔ میرے نبی نے کہا یہ جنگ میں میرے کون سے کام آئے گا، یہ تو میرا نفس
पालूंगा, मैं इसे देखूंगा या फौजियों को देखूंगा, ये तो दिक्कत देगा। उस औरत ने अजीब बात कही। मुसलमानों, नौजवानों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जरा सा भी दिल में ईमान जिंदा है तो दिल थाम के सुनो। वो औरत कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, ये मेरा 3 महीने का बेटा है। मैं चाहती हूँ आप मैदान जंग में ले जाओ इसे, कोई तीर मारेगा दुश्मन, आपकी तरफ तीर आएगा, मेरे लड़के को आगे कर देना, ये मर जाएगा, आप बच जाएंगे, मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी। इसे कहते हैं कुर्बानी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह की कसम, इतनी कुर्बानी जब तक हम नहीं देंगे कुरान की इशाअत के लिए। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मैं भी वही ऐलान करता हूँ। बाद लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि अगर दीन के काम में आप चंदा देंगे या खैरात करेंगे या ताउन करेंगे, चुपके से करेंगे, सवाब मिलेगा, दिखावे अलग ऐलान करेंगे नहीं मिलेगा। ये बात बेबुनियाद है, ये बात गलत है, ये बात बेजा है। इसका शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मदीने वाले आका ने कभी ताउन किया है, चुपके चुपके भी, और कभी अलग ऐलान भी मस्जिद नबवी से ऐलान किया। तबूक का मौका है, सहाबा लाने लगे, कदमों में डालने लगे, उधर ऐलान हुआ, उधर सहाबा ने लाया और कदमों में डालना शुरू कर दिया। एक सहाबी ने, अबू बकर, हजरत उमर आए, मेरे नबी ने पूछा, बताओ क्या लाए हो, क्या छोड़ा है? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने आधा लाके आपके कदमों में डाला, आधा अपने घर में छोड़ा। अबू बकर से पूछा, अबू बकर ने कहा, मैं तो अल्लाह के नबी, मेरे नबी ने पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो, क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर ने अजीब बात कही। बकौले इकबाल अबू बकर ने कहा, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो। अबू बकर ने कहा, मैं सब ले आया। एक सहाबी था, एक सहाबी रसूल था। मुसलमानों तवज्जो से सुन रहे हो ना, तवज्जो से सुन रहे हो मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के सुनना। उज़्र करने वालों, माजूरी जाहिर करने वालों, बहाने बताने वालों, परेशानी बताने वालों, अपनी अपनी मुसीबतें बताने वालों, आओ एक मुसीबत ज़दा की कुर्बानी देखो शरीयत हमसे क्या मांगती है। एक सहाबी आया, उसने देखा कोई करोड़ों देता है, कोई लाखों देता है, कोई अरबों देता है, कोई सोना दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, कोई चादर दे रहा है, कोई ज़रा दे रहा है, कोई खजूरें दे रहा है। वो रोने लगा। उसने कहा, वो बहुत गरीब सहाबी था, 5 दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए, उसका फाका था, उसने कुछ नहीं खाया, 4 दिन से भूखा है, पेट पीठ में लगा जा रहा है, इतना गरीब, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह अगर आज मेरे पास भी होता तो मैं भी देता, मेरे पास कुछ ही नहीं, या अल्लाह तूने मुझे इतना गरीब न बनाया होता, आज मैं भी तेरे रास्ते में कुछ देता। उसकी आंखों में 2 आंसू आ गए, वो रोता हुआ चला गया। मदीने की गलियों में घूमता, यहूदियों के मोहल्ले में पहुंचा। यहूदियों ने उससे कहा, यहूदियों के मोहल्ले में जाके वो गरीब मजदूर ऐलान करने लगा, कोई है जो मुझ गरीब से मजदूरी करवा ले, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। एक यहूदी आया, उसने दिन भर उससे दीवार बनवाई, शाम को मजदूरी में चंद मुट्ठी भर खजूरें उसके हवाले करी, वो खजूरें लेके आया। और जहां अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में ढेर लगा रहे थे, अंबार लगा रहे थे, वहीं अंबार पे वो मुट्ठी भर खजूरें डाल दी। सहाबा देख करके हंसने लगे। मेरे नबी गुस्सा हुए, फरमाया, नहीं हंसना नहीं, तुम नहीं जानते इसके दिल में कितना दर्द है, ये बेचारा गरीब है, तुम इसके दिल की आग नहीं जानते। अगर इसकी एक खजूर उठा करके सदका कर दी जाए, उहद पहाड़ के सोने के बराबर सदका करने से ज्यादा इसकी एक खजूर में सवाब है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमानों, अल्लाह की कसम, आज हमारे दीन पर हमला, हमारे कुरान पर हमला, हमारे ईमान पर हमला, हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारी अजानों पर हमला, हमारी
ईदगाहों पर हमला, हमारी इबादतों पर हमला हो रहा है। इनको बचाने की कोशिश अगर हम न करेंगे, अगर इनको बचाने की जद्दोजहद हम नहीं करेंगे, कौन हमारे जनाजे पढ़ाएगा, कौन हमारे निकाह पढ़ाएगा, कौन हमें कलमे पढ़ाएगा, कौन हमारी शादियां कराएगा? यही मदरसों में पढ़ने वाले हमारे बाप के मरने पर उनका जनाजा पढ़ाते हैं, उनको गुस्ल दिलाते हैं। यही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे बाप के मरने पर उनके लिए दुआएं करते हैं। यही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे निकाह के वक्त, शादी के वक्त निकाह पढ़ाते हैं तो बीवी हम पर हलाल होती है। अगर इसको पढ़ाने के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तैयार हो ना सारे मुसलमानों? अगर तैयार हो तो मेरी आवाज में लब्बैक में रहो, मेरी हाँ में हाँ में रहो, दोनों हाथ हवा में लहराओ, कहो तैयार है इंशाअल्लाह। तड़प के बोलो तैयार है इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अभी इसी वक्त बड़े मजमे में यहाँ जिब्रील भी मौजूद, यहाँ मलाइका भी मौजूद, अल्लाह अर्शों से उतर के देख रहा, उलमा की मजलिस, कुरान का जिक्र हो रहा है। एक मदरसा है, उसमें मस्जिद की तामीर, वही बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं उनको नमाज पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए, सुभान रब्बियल आला कहने की जगह भी तो होनी चाहिए। चले गए हमारे लोग, मर के दुनिया से जायदादें छोड़ गए, एक ईंट भी अगर उनके नाम की हमने मस्जिद में लगा दी, अल्लाह की कसम वो कब्र में दुआएं देंगे कि औलाद अच्छी निकल गई। इसके अलावा हम उन्हें क्या भेज सकते हैं? अपने माँ बाप मरहूमों के नाम, अपने दादाओं के नाम, अपने आबा व अजदाद के नाम। बताओ सबसे पहला कौन नौजवान खड़ा होता है जो हजरत मौलाना के हाथ पर लाकर मस्जिद की तामीर के लिए, इस मदरसे की तामीर के लिए, जिसके तहत ये जलसा करवाया गया, आप लोगों को बुलाया गया, जो पहले खड़ा होगा बाद में आने वालों का अजर। इस तरह नहीं। नौजवानों अभी ठहरो, अभी ठहरो, मैं बुलाता हूँ, अभी ठहरो आप, मैं बुलाता हूँ। एक नौजवान ने पहल कर दी, आओ नौजवानों, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, तुमने शादियों में लुटाए होंगे, तुमने गुटखों में लुटाए होंगे, सिगरेटों में लुटाए होंगे, पान पुड़ियों में लुटाए होंगे, दोस्तों यारों में लुटाए होंगे, न जाने बाजारों में लुटाए होंगे, मेलों ठेलों में लुटाए होंगे। मेरा जी ये चाहता है, अल्लाह भी देख रहा है, वो गवाही दे रहा है, उलमा मौजूद है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कोई नौजवान ना बचे जो उठ करके हमारे हजरत के पास ना जाए और इनसे मुसाफा करके मस्जिद के लिए अपने बाप दादाओं के नाम, अपने मर जाने वालों के नाम कुछ ना कुछ लगा न दे। अब खड़े हो जाओ, आ जाओ नौजवान, कोई नौजवान ना बचे जो हमारे हजरत अलैहि तशरीफ लाए। एक तरफ मैं ये नहीं चाहता कि एक आए और एक ना आए, सारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह की कसम तुमने जो भी यहाँ रख दिया, तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे आबा व अजदाद की कब्रों से अल्लाह अज़ाब हटा लेगा। इतना बड़ा मजमा है, मुसलमानों कहाँ कहाँ नहीं लगाए होंगे कि आज हम दीन के लिए, मस्जिद के लिए, कुरान की तालीम के लिए, अरे कोई तो खड़े हो जाओ। अल्लाह की कसम यही बात अल्लामा इकबाल ने कही कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबरी न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया ख्वाहे के नमाजी न रही, यानी वो साहिब औसाफ इजाज़ी न रहे। अरे कोई बाकी न बचे। हजरत कारी साहब मस्तूरात में बच्चों को भेज दीजिए, कारी जावेद फुरकानी साहब मस्तूरात में बच्चों को भेज दीजिए। नाबालिग बच्चे, हमारी माएँ बहनें, अरे तुम्हें क्या मालूम है, अगर हमारी माओ बहनों ने, अगर हमारी माओ बहनों ने दीन के लिए आगे बढ़ के कुर्बानियां न दी होती, अल्लाह की कसम ये कलमा, ये दीन हम तक पहुंचता नहीं। तब के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई अल्लाह का नाम लेने में किसे शर्म आती है? मैं तो नहीं, अरे तो नहीं आती। तो मैंने कहा कि हमारे बड़े अकाबरीन, मैं यार ये कर रहा था, माँ बहनों का भी बहुत बड़ा मैं हक है, उनकी जिम्मेदारी है। कारी जावेद फुरकानी साहब, आप जरा माओ बहनों के बीच नाबालिग बच्चे मासूम भेज कर तो देखो। अल्लाह की कसम अगर इन माओ बहनों का ताउन न होता, अगर इन माओ बहनों ने कुर्बानियां न दी होती, अल्लाह की कसम ये कलमा आप तक पहुंचता नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, कोई खाली अल्लाह की कसम आप जाके भी ला सकते हैं, आप घर जाके भी ला सकते हैं। आपके दुनिया से जो चले गए जो दुनिया से, जो नहीं है आज कब्रों में है, अल्लाह की कसम अल्लाह उनकी कब्रों से अजाब हटाएगा, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करेगा, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस की खिड़कियां अल्लाह उनकी कब्रों में खोलेगा।
آپ ذرا مچل کے تڑپ کے، آج وہ بدنصیب ہوگا جو بیٹھا رہ گیا۔ اللہ کی قسم، جس نے آج قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی خدمت میں حصہ نہ لیا، اس سے زیادہ محروم، اس سے زیادہ بدنصیب آدمی پھر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ منع کیا تو میں نے قاری صاحب، منع کیا تو میں نے، تھوڑا اور گئے ہوتے نا۔ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا نقصان۔ توجہ توجہ۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کے بعد علامہ کفیل اشرف صاحب کو آپ کو سننا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا